Assalamu alaikum, marhaban bikum fi darsin jadid. إذن conjugaison, le conditionnel présent des verbes isiels des troisième groupe et des verbes pronominaux. إذن هنا قبل ما نبداو غادي نمشيو نشوفو الكونديسيونيل. إذا الكونديسيونيل présent كيفاش كنكونو الكونديسيونيل présent. إذن غادي ناخد مثلا واحد لو فيرب ديال البروميي جروب، مثلا لو فيرب parler. إلا بغيت نصرفو في conditionnel présent je parlerai كنزيد terminaison ديال الفيتير je parlerai terminaison ديال l'imparfait. إذا الكونديسيونيل بريزون كيتكون من الغاديكال، هذا كيتسمى لو غاديكال ديال الفيتير، وكنزيدو عليه التيرمينيزون اللي هو هذا التيرمينيزون ديال l'imparfait. إذا لو راديكال ديال الفيتير لو راديكال ديال الفيتير بليس terminaison ديال l'imparfait. إذا كنصرف الفيرب je parlerai، tu parlerais، AES، elle parlerait، AET، nous parlerions، EANS، vous parleriez، ou il parlerait، AIENT. finir ديال الدوزيام جروب تا هو بنفس الطريقة، كنكتب je finirai، tu finirais، il finirait، nous finirions، vous finiriez، il finirait. دونك هذه هي لا ريغل ديال الكونديسيونيل بريزون اللي هي الراديكال ديال الفيتير بليس تيرمينيزون ديال l'imparfait. إذا الآن نمشيو نجاوبو على الأسئلة ديال جو مونترين. Je m'entraîne, donc je conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. إذا le verbe الأول هو selon certaines traditions responsables, la prochaine conférence sur le climat. Le verbe se tenir, tenir qui ولي se tiendrait. Donc le verbe se tenir selon certains, la prochaine, donc la prochaine conférence, donc se tiendrait، AET. كون كانت عندي les prochaines conférences غادي ندير AIENT في البلوريال. La phrase B, avec ces aliments pris chaque jour, nous, le verbe accroître. Nous, donc غنكتبو هنايا إذن باش يكون باين. Nous accroître كنكتب le verbe accroît وكنزيد terminaison nous accroîtrions. إذن accroître وكندير terminaison EANS. Nous accroîtrions l'énergie de notre corps. La phrase C, pour mener des actions écologiques efficaces, le verbe s'inscrire, donc je m'inscrirai. Donc je d'un verbe pronominal, je m'inscrirai bien dans ce clip. Si j'étais à la place de mon père, à ma famille. Donc je, le verbe dire, إذا dit, je dirai AES à ma famille, stop, à la télé, toujours allumé. Je complète par les terminaisons des conditionnels présents qui convient. إذا غادي نكمل هنا بالتيرمينيزون، كاتبين
الجزء الأول من le verbe. Donc, avec quelques photos, titre, le verbe souvenir. Donc, titre, se souvenir. Donc, titre, souviendrai. A-E-S. Longtemps de ta visite au barrage. La phrase B. Vous seriez aimable. Le verbe éteindre. Vous seriez aimable. Donc, on dit vous. Vous seriez aimable d'éteindriez la télévision après la fin du match. La phrase C. Nounou, le verbe endormir. Nounou, le verbe endormir. Endormirions. I-O-N-S. Vite si la lumière était éteinte. La phrase D. Le verbe je veux. Le verbe vouloir. Je voudrais. A-I-S. Je voudrais participer à la lutte contre le gaspillage de l'énergie. Je m'y valais. Je conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. إذن هاد les verbes entre parenthèses غادي نصرفهم في الconditionnel présent. Après avoir fini toutes les tâches, nous, le verbe s'organiser. C'est un verbe pronominal. Donc nous كتبت نو جوج مرات حيتاش لو فيرب برونومينال. نونو زي وكنزيد اي او ان اس. لي فيرب برونومينال بحال سو دير كنقولو جو مو ديري تي تو ديري il se ديري نونو ديريون vous diriez il se diraille. Donc هنايا نونو organiserions. Les mauvaises odeurs, et dans les mauvaises odeurs, le verbe provenir de cette usine qui stocke des gaz. Les mauvaises odeurs, donc provenir, qui proviendrait. Provient. Les mauvaises odeurs proviendraient de cette usine qui stocke des gaz. Si tu voulais faire des économies, le verbe entretenir. Donc, tu entretiendrais. Entretiendrais ta voiture pour baisser la consommation d'essence. La phrase D. Selon certains experts, plusieurs pays le verbe tourner, se tourner. Plusieurs pays se tourneraient. A-I-E-N-T. Je conjugue dans سؤال جوج. Deuxième question, je m'y valais. Je conjugue au conditionnel présent les verbes suivants. إذا غادي نصرف هاد les verbes في الconditionnel présent. Aller, s'inscrire, se sentir ou tenir. إذا هنا الجدول أنا ما غاديش يقدني لأن الكتابة. إذا غادي نكتبهم هنايا. الفيرب الأول هو aller. Aller. Donc aller في الفيتير كيولي جيري تيرا il ira. في الكونديسيونيل بريزون تا هو كنقولو جي donc j'ai géré AES
tira, tirer, conditionnel présent. Il irait, nos. ديما كنستعمل الغاديكال ديال الفيتير وكنزيد التيرمينيزون ديال لامبارفي. nous irions, vous iriez, ils iraient, A I E N T. بالنسبة لإل راه هاد إل و إل الأخرى ديال الفيمينا بحال بحال. هاد الحرف الأول راه هو إي. Le verbe aller تبعو le verbe s'inscrire. Donc s'inscrire. S'inscrire, donc je m'inscrirai, AES, tu t'inscrirais, AES, elle s'inscrirait, AET. Nous inscririons. Vous inscririez, elle il s'inscrirait, AIENT. Le verbe se. Le verbe se sentir, donc je me sentirai, AES, tu te sentirais, AES, il se sentirait, AET, nous sentirions, EANS, vous sentiriez. Le verbe tenir. Le verbe tenir, donc je tiendrai. Le verbe tenir, je tiendrai. Tu tiendrai. Il tiendrait. Nous
tiendront, vous tiendrez, nous tiendrions, nous tiendrions, nous tiendrions, d'une terminaison EONS, vous tiendriez, ou il tiendrait, AE, ENT. إذا شكرا على مشاهدتكم. هنا نكون وصلنا الصفحة 118. ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء.